शुभ संध्या सांग मैंने आज आम टे चिकेन प्रोग्राम करूँ देखु हाय सांग मैंने हाय सांग मैंने बहुत दिन पर टी ब्लॉग आसो आज आम टे चिकेन हो उससे मेरा क्या फायदा। निमंत्रण रहा आपण अच्छा ठीक है समझ गया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सांग मैंने आज आम चिकेन टे हूँ प्रोग्राम सार रांधुंट सेपटे आम अच्छा रोसे आमर पार्टी पूरा फुल पावर अच्छी कषा कषि चलती पियाज टा पूरा पड़ा घंटा घंटी टे हूँ आमर हाथ घंटा केमी चलती रोषेयर आमर ये रोसे चिकेन साइड व्यस्त आमर चिकेन ना कौन चिकेन फुरतुरे चिकेन फुरतुरे चिकेन चिकेन फुरतुरे हूँ बर्तमान देखो केमती कौन बर्तमान देखो आलू बर्तमान कटा बहुत सुंदर भाव कटा ये जो पिलाटी आम देखते ये पूरा चिकेन लहू खाली पार्टी नाल बड़े ना जल्दी खाइब देखो सांग मैंने चिकेन पे गंडगोल चिकेन चिकेन पे गंडगोल चलती देखो सांग मैंने चिकेन रेडी देखो ये कहते चिकेन हलदिया झोलटा ये कहते नाली आपड़ कौन ये तो टट्टी है। मैंने बढ़िया बढ़ चलला कार्यक्रम सालट लुण पकईचु आम तो पूरा भोकरी होगी सालट लुण पकईती कराटा मुह कलिजा पेट चिकेन खाइबे।
ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କବ ଚିକେନ ଖାଇବେ ବୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ ବାଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାଡୁଛନ୍ତି କେମିତି ଝାଡା ବସି ରହୁନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଣ ଭୋକିଲା ହେଇକି ଅଛି ନା କଣ ଖାଲି ଖାଇ ପକଉଛି ଚିକେନ। ସେପଟେ ସିଏ ବି ସେ ଖାଲି ଦେଖୁଛି। ହଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଏଠି ଚାଲିଛି ସାଲାଡ଼ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ରାଜା ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ହେଉଛନ୍ତି ହାପି ବାବୁ ଏଙ୍କର କରାଟ ମୁହଁକୁ କଲିଜା ପେଟ ଏଙ୍କର କରାଟ ମୁହଁକୁ କଲିଜା ପେଟ ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଏଙ୍କ ଆଧାର ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ଗରିଷ୍ଠ ଆଧାର ଆଉ ଇଏ ତ ପୁରା ଡାଇଟିଂ ଛୁଆ अब आए ना लाइन पे ହାତ ଗୁରା ଦେଖୁନ ଇଟା ବାଳ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ କରେଇ ଦେଖୁଥିବେ खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ଧରୁ କି ଖାଇବା ଖାଉଥିବୁ ଆଉ ଆଳୁ ପେଟି ଯାଇଛି ଦେଖୁନୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏଠିକି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଏ ସବୁ ଫ୍ରି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଚିକେନ ସବୁ ସରିଲାଣି ସେପଟେ ତାର ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଶେଷ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବହୁଦୂର ହୋଟେଲ ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ବହୁତ ଦୂର ହୋଟେଲ ଏତେ ବାଟ ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଓନର ଖାଉଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ଯିଏ ଯାହାର ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ବେରି ବେରି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଇ अच्छा ସିଏ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଜୀବନରେ ଚିକେନ ଖାଇନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛି। अच्छा